Hi guys, welcome to my vlog. Padong nami uli. Baktas rami padong mabaw. Kay gibilin ang motor sa imabaw. Kay mahadlok kong uwan, di ko kasaka kay dangog. Si Evelyn Explorer gani oh. Dagbag. Dangog ang dalan. Mama, ngot ma. Ngot. Koy. Gikapoy ko no si Za. Sanap. Asma. Kapoy ko no siya baktas. Asma hat. Hello. Kapoy ko no si Jag baktas. Ha to 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 Subay-subay. Udahan. Hot. Mama, what's the flip? My ikog. Bislito ni mag-ikog. Yes. Ginani maganiha guys. Suot-suot kalbunan. Like you watch it live. Hangak eh. Paitan ng tambol eh. Hangak. Mama, body mo. Kisa ng balde. Huh? Na balde. Huh? Paimnanan sa kabaw or baka ba na? Bakaw. Baka. Baka? Baka, this way. Okay, ma. Yes, ma. Blowing. You know. Yan, abot na may karsada gamay. Ara guys, oh. Karsada. May karsada. Like you. Diyan na. It's built in. Bato? Layo baktas, uy. Layo. Why na? Layo baktas. Ito.
Boom, 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 boom. Ayo dagan. Ah. Ha? Ayo dia. Ayo lagi dagan lagi basing na snake. Watas mama be. Wak lang ayo dagan tapos na snake diha ama. Ay. Ma? Wait. Humay guys oh. Wala na aniha kay orag way sud. Puro tahop, sayang. Wala tresira. Wa na sud. Kang Eva nga humayan wa tresira. Kay orag wa na sulod. What? No. Double that, Ma.